बाप को तो
પેથું કે છણાય દેખ્યો ને ખોઈતો નહીં કોઈ નોઈતોન મોટો ખોઈતો નહીં કે નોઈતોન મોટો কোন ফিল্মের গান ওটা বলো কোন ফিল্মের গান ওটা
শখ হয়ে গেল এত মোটা ধরে হবে সব খাবে আমার তো ওই না আমার তো মনেই না কথা বললে কথা বাড়বে
পিঠা মারছি এটা ঢুকাই দিচ্ছি এরাও শখিন গেলেন না বাবু সব সময় শিল্পাটাকে সোজা तो कम हो गए 1 लाख के दिले तो नहीं है सब फाइल में पूरा स्टाफ लगे अभी तो नहीं पैड को देते हैं बाजनाटा तो पार्टी बोर्ड टाइम टा बांधते नहीं पारी कतना खंड परका सर रिव्यू लगे पड़ी प्रकाश गोड़ाई तो बोलते पारछे ना আমি বলি বাপ তোরা ম্যাচুয়াল কর আমি ধীরে ধীরে সাইড হয়ে গেছি অতনাক্ষণ লাগলো ধর আমি অতনাক্ষণ ওইখানে আছি তারপরে ধর এখানে আছি অতনাক্ষণ বসলি বেশিক্ষণ টাইমই নেই লাগবে এটা ম্যাচুয়ালটা যদি এটা কই তো প্রকাশ করে খুঁজতেই নেই अलग बोलना हो
चौक पडायला माहिती आहे ना चाव नाही बराबर फल बजाय गांधी ना लगे गांधी ना लगे गोवा लाडी चला चला